सुप्रभात पिलामाने मु सुदीप्ता नायक सहकारी शिक्षयित्री सरकारी बालिका उच्च विद्यालय उज्जवलपुर समस्त को आज वर्चुअल क्लास को स्वागत जनाउछि। पिलामाने आज आमे भारतर कला स्थापत्य शिल्पकौशल साहित्य विज्ञान एवं वैषयिक विद्या विषय रे पढ़िबा। चलो ताहेरे स्मार्ट पाख को जीवा। पिलामाने अतीतर सांस्कृतिक उपादान गुड़िकर मानक और गुरुत्व देशर ऐतिह्य को सूचाए। तीन प्रकार कला विषय में आज पढ़िबा, यथा मूर्तिकला, चित्रकला और संगीत कला भारतर एक स्वतंत्र ऐतिह्य सृष्टि करिछि। तो प्रथमे आमे मूर्तिकला विषय रे आलोचना करिबा। सिंधु सभ्यतार प्रस्तर प्रतिमा मोहर उपरे जीवजंतु मानकर प्रतिकृति ब्रोंज निर्मित नर्तकी मूर्ति भारतर मूर्तिकला आरंभर सूचना दिए। मौर्य और शक कुषाण युगर मूर्तिकला विषय आमे आलोचना करिबा। सारनाथ स्तंभर सिंहर प्रतिकृति और ओडिशार धौली पहाड़ निकटरे थिबा प्रस्तर खोदित हस्तिर चित्र सम्राट अशोकଙ୍କ समयर कलाकृति परिचय दिए। से समय रे हमर अनेक गुडे चित्र मध्य अछि रहिछि, प्रतिकृति मध्य रहिछि जे से समय रे जहा कि हमर भारतर महान चित्रकला र मूर्तिकलार परिचय दैथाय। गुप्त युगर मूर्तिकला विषय में आलोचना करिबा। गुप्त युगरे ग्रीक प्रभाव रे सृष्ट गांधार कला संपूर्ण भावे लोप पाई जाइथिला एवं संपूर्ण भारतीय शैली रे बौद्ध धर्म और ब्राह्मण्य धर्मर देवादेवी मूर्ति पत्थर और ब्रोंज रे निपुण भाव निर्माण करा जाइथिला। पल्लव, चोल और पांड्य वंश राजत्वर मूर्तिकला दक्षिण भारत रे पल्लव राजत्व समय द्राविड़ शैली नामक एक नूतन मूर्तिकला और स्थापत्य शैली प्रवर्तित हेला। तांजावुर ठारे निर्माण करिथिबा बृहदीश्वर मंदिरर चित्रकला नटराज, शिव एवं अन्य हिंदू देवदेवी और राजा मानकर ब्रोंज प्रतिमूर्ति समग्र विश्व रे प्रसिद्धि लाभ करिछि। धनुषकोटी ठारे अवस्थित रामेश्वरम मंदिर एवं मधुरा शिव और मीनाक्षी मंदिर एहार निदर्शन। राजपूत शासन समय मूर्तिकला आमर उत्कृष्टतार परिचय दिए। राजपूत मानक समय मूर्तिकला चरम उत्कर्ष रे पहुंचीथिला एवं मूर्तिकला और स्थापत्य रे कलिंग शैली नाम रे विभिन्न शैली सृष्टि करिथिबा ओडिशार व्यतीत उत्तर भारत रे इंडो आर्यन बा नागर शैली रो उद्भव होइथिला। राजस्थान चित्तौड़गढ़ ठारे कालिका माता मंदिर और उदयपुर निकटरे एकलिंग मंदिर तथा माउंट आबूर जैन मंदिर गुड़िकर सुंदर मूर्तिकला भारतीय मानक कला नैपुण्यर परिचय दिए। चालुक्य राष्ट्रकूट और होयसला राजत्वर मूर्तिकला बादामी ठारे शेषनाग बा अनंतनाग उपरे विष्णु उपवेश एवं बराह, नरसिंह और वामन अवतार मूर्ति प्रसिद्ध। एलोरा ठारे राष्ट्रकूट सम्राट प्रथम कृष्णांक द्वारा निर्मित कैलाश मंदिर पृथ्वीर बृहत्तम पत्थर खंडरे खोदित मूर्तिकला अटे। तापरे आमे देखिबा पिला माने चित्रकला विषय रे। भारतर चित्रकला ओडिशार कलाहांडी जिल्ला रे अवस्थित गुड़हांडी और जोगीमठ रे प्राग ऐतिहासिक युगर गुंफा चित्र आविष्कृत होइछि। एथिरो आमे जानि परिबा जे हमर चित्रकला केते पुरातन। प्राचीन युगर चित्रकला महाभारत रे चित्रलेख नामक जने प्रतिभावान चित्रकारक विषय रे उल्लेख करा जाइछि। सम्राट प्रसेनजीत एक चित्रकार थिबार मध्य जणा जाय। आमे एथिरो जानि परिबा जे हमर चित्रकला केते पुरातन बा केते पुरुणा। झारखंड राज्य स्थित रामगढ़ पर्वतर जोगीमरा गुंफारे गोटे झाड़ी रे अंकित मनुष्य मानकर हलदिया और गेरुआ रंगर चित्र वर्तमान सुधा मिलिथिबा सर्व पुरातन चित्रकला मध्यरु अन्यतम। तांजावुर ठारे अवस्थित राजराजेश्वर मंदिर कांथरे चोल राजत्व समय चित्रकला आविष्कृत होइछि। एथिरु आमे जानि परिबा जे हमर प्राचीन युगरे चोल मानकर तथा हमर भारतीय मानकर चित्रकला केते पुरुणा केते उत्कृष्ट धरणर थिला। तापरे आमे देखिबा मोगल चित्रकला। जहांगीर का समय प्रचुर परिमाण रे विभिन्न विषय रे और विविध रंगर चित्रकला प्रस्तुत करा जायथिबारु तांको शासन काल को मोगल चित्रकलार सुवर्ण युग बोली कहा जाय। तांको आगरु बाबर ठारू आरंभ करा जायथिबा चित्रकला बाबर पृष्ठकथा करथिले, पृष्ठपोषकता करथिले। तांको परे अकबर, हुमायून समस्त तांकर निजर विभिन्न प्रकार चित्रकला को पृष्ठपोषकता करिकि परिवर्धित करथिले। तापरे आमे देखिबा राजपूत चित्रकला। अष्टादश और उन्नविंश शताब्दी रे पंजाब हिमालय अंचल रे राजपूत शैलीर एक उपशाखार उद्भव हेइथिला एवं प्रमुख हिमालय राज्य कांगड़ा नामरू एही
କାଙ୍ଗା ଶୈଳୀ ଭାବେ ଓ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପାହାଡ଼ିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଶୈଳୀକୁ ପାହାଡୀ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ରାଜପୁତ ଚିତ୍ରକଳା ପାହାଡ଼ିଆ ଶୈଳୀ ବା ପାହାଡୀ ଶୈଳୀ ବା କାଙ୍ଗରା ଶୈଳୀର ଉଦ୍ଭବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ସଙ୍ଗୀତ କଳା। ସଙ୍ଗୀତ କଳାରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଆମର ସଙ୍ଗୀତ କଳା ଆରମ୍ଭ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଋଗ୍ ବୈଦିକ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ବୀଣା, ବଂଶୀ, ଢୋଲ, ଝାଞ୍ଜ ପ୍ରଭୃତି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଉତ୍ପତ୍ତି ସାମବେଦରୁ ହୋଇଛି। ଆମର ସଙ୍ଗୀତର ଆରମ୍ଭ କୋଉଠାରୁ ହେଇଛି? ସାମବେଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଭାରତର ନାଟ୍ୟ କଳାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ରଚିତ ଭରତ ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ହୋଇଛି, ଉଦ୍ଭବ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭରତ ମୁନିଙ୍କୁ ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ଆମର ସଙ୍ଗୀତ କଳାର ଜନକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସଙ୍ଗୀତ କଳା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଶାସକମାନେ ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବିଶେଷ କରି ବୀଣାବାଦନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦଳମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ନୃତ୍ୟ, ନାଟକ, ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା। ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କଳା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କରିପାରୁଥିଲେ। ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମର ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ସୁଲତାନୀୟ ଓ ମୋଗଲ ଯୁଗର ସଙ୍ଗୀତ କଳା। ସୁଲତାନୀୟ ଶାସନ କାଳରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଅମୀର ଖୁସ୍ରୋଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛୁ। ତାନସେନ ଓ ମାୱାରର ବାଜ ବାହାଦୁର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ଆକବରଙ୍କ ଦରବାରରେ ଆମର ନବରତ୍ନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗୀତ କଳାରେ ବିଶେଷ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିବା ତାନସେନ ଓ ବାଜ ବାହାଦୁର ମଧ୍ୟ ଆକବରଙ୍କର ଦରବାରରେ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଥିଲେ। ଶାହାଜାହାନ ନିଜେ କେତେକ ଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଶାହାଜାହାନ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ ଓ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିକାନିରର ଜଗନ୍ନାଥ ଭଟ୍ଟ ଓ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହିନ୍ଦୁ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ଶାହଙ୍କ ଦରବାରରେ ଅଦରଙ୍ଗ ଓ ସଦରଙ୍ଗ ନାମକ ଦୁଇ ଜଣ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଖେୟାଲ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। ତ ଆମର ମୋଗଲ ଯୁଗରେ ମୋଗଲ ଶାସକମାନେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସେମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବା ଉନ୍ନତ ସ୍ତରକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସଙ୍ଗୀତ କଳାର ଗତି। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସଙ୍ଗୀତର ଜନପ୍ରିୟତା ହ୍ରାସ ପାଇଲା। କାଳକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସଙ୍ଗୀତର ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ହେଲା ପରେ ସଙ୍ଗୀତର ଜନପ୍ରିୟତା ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ମାତ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସଙ୍ଗୀତର ଆମର ସମ୍ମାନ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୂର୍ବପରି ବଜାୟ ରହିଲା। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ସଙ୍ଗୀତ। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆମର ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଅଛି ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ବା ଓଡ଼ିଶୀ ଅଛି। ସେମିତି ତାମିଲନାଡୁର ଭାରତନାଟ୍ୟମ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କଥକ, କେରଳର କଥାକଲି ଓ ମୋହିନୀଆଟ୍ଟମ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୁଚିପୁଡ଼ି, ମଣିପୁରର ମଣିପୁରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଆସାମର ବିହୁ, ଗୁଜରାଟର ଦାଣ୍ଡିଆ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଲାଉଡ଼ି, ମିଜୋରାମର ବାଉଁଶୀ ନୃତ୍ୟ, ନାଗାଲାଣ୍ଡର ନାଗା ନୃତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ଡାଲଖାଇ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଡାଲଖାଇ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଘୁମରା ଓ ରଣପା, ପଞ୍ଜାବର ଭାଙ୍ଗଡ଼ା, ରାଜସ୍ଥାନର ଘୁମର ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ତାପରେ ସିକିମର ଲେପ, ତାମିଲନାଡୁର କୋଲାଭମ ଓ ତ୍ରିପୁରାର ବାଉଁଶ ନୃତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ପାରଙ୍ଗମ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ସାମରିକ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଦେଖିବା। ସାମରିକ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ରହିଛି ଆସାମର ସତ୍ରିୟା, କେରଳର କଲାରିପାୟଟ୍ଟୁ, ଓଡ଼ିଶାର ପାଇକ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର ସତେବଜୀ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହେଲା ଆମର ସାମରିକ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପ। ତ ଆମର ସଙ୍ଗୀତକୁ ବା ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆମେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଆମର ରହିଛି ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ, ତାପରେ ଆମର ଲୋକନୃତ୍ୟ, ତାପରେ ଆମର ସାମରିକ ନୃତ୍ୟ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତିନି ଭାଗରେ ପ୍ରାୟ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ତ ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ ସେଗୁଡିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ଲାଭ କରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସିନ୍ଧୁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାକୁ ଦେଖିଯିବା। ଆମର କଳା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଛି। ତ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ସମୟରେ ବା ସିନ୍ଧୁ ଆମର ଯୋଉଟା କି
प्राय 3000 वर्ष पूर्व पुराणा सभ्यता से समय ही आमर स्थापत्यर उन्नत परिदर्शित होता है। साधारणतः रास्ता पार्श्वस्थ प्रशस्त नाल बासगृह द्वितल विशिष्ट जोटा कि आमर जदि कहवा आम 2 महला विशिष्ट सर्वसाधारण सभागृह विराट शस्यागार और सर्वोपरि मोहेंजोदारोर सर्वसाधारण स्नानागार ख्रीष्टाब्दर प्राय 3000 वर्ष पूर्वे आमर भारतर स्थापत्य कलार उत्कर्षर प्रमाण देते। वैदिक युगरे स्थापत्य क्षेत्र में विशेष विकास घटी नथिले मध्य आमर थिले सुधा होम बा यज्ञ बा बलिदान उद्देश्य मंडप जो तैयारी करा होथिला, यज्ञशाला तैयारी करा होथिला, यज्ञ वेदी तैयारी करा होथिला और विभिन्न स्तंभ निर्माण करा जाउथिला। सेथिरु मध्ये हमें जानि परिबा जे से समयर स्थापत्य केते उन्नत थिला। तापरे हमें देखिबा मौर्य युगरे स्थापत्य। मौर्य युगरे आमर चंद्रगुप्त मौर्यଙ୍କ ठारू आरंभ होई से समयर स्थापत्य आरंभ होइथिला एवं प्राय सेते काष्ठ निर्मित होइथिबारु ताहा विशेष करे कि ए पर्यंत दृष्टि रही नथिला बा रही पारि नाही। किंतु अशोकଙ୍କ समयरु से सब स्थापत्य पत्थरर व्यवहार आरंभ होइथिला जहा फल कि आमे ए पर्यंत से स्थापत्य को देखि पारिथाउ बा ताहा ए पर्यंत सृष्टि रहिछि। अशोकଙ୍କ समय स्थापत्य को 4 भाग विभक्त करा जायथे। गोटे हला स्तूप, तापरे स्तंभ, प्रसाद और गुंफा। एई भली भाबरे अशोकଙ୍କ समय स्थापत्य को 4 भाग विभक्त करा जायछि। शांति निर्मित विराट स्तूप सबुठार बेसी प्रसिद्धि लाभ करिछि। अशोकଙ୍କ समय निर्मित होइतबा शांति स्तूप एहा आजि पर्यंत मध्य सृष्टि रहिछि। सारनाथ थारे निर्मित स्तंभ जोटा ए स्तंभटा रहिछि हमर सारनाथर स्तंभ एहार अग्रभागरे खोदित मूर्तिकला मौर्य स्थापत्यर श्रेष्ठ निदर्शन जोटा कि हमर गोटे सिंहर चित्र रहिछि। तापरे हमें देखिबा शुंग वंशर राजत्व समय मध्य प्रदेशर भारहुत ठारे एक विराट स्तूप निर्मित होइथिला। शुंग वंशर राजत्व समय मध्य प्रदेश भारहुत ठारे एक विराट स्तूप निर्मित होइथिला एवं कार्ले ठारे अवस्थित चैत्य कक्ष सर्वबृहत और सर्वोत्तम आमर चैत्य ठारे जो चैत्य कक्ष ओटा कार्ले ठारे अवस्थित अछि। चैत्य कक्ष कहिले पिला माने जो ठारे कि सन्यासी माने रही थांती बा सेमानकर विभिन्न प्रकार कार्यकलाप सब परिधांती सेटा कहचे चैत्य कक्ष बोली कहा जाय। तापरि कनिष्कଙ୍କ द्वारा पुरुषपुर ठारे निर्मित उच्च गमुज एशियार प्रसिद्ध अछि। समग्र एशिया रे प्रसिद्ध अछि जोटा कि हमर पुरुषपुर ठारे निर्माण करा जायछि। सम्राट खारवेलଙ୍କ समय रे ओडिशार भुवनेश्वर निकटस्थ उदयगिरी और खंडगिरी ठारे बहु संख्या निर्मित जैन गुंफा उत्कृष्ट स्थापत्यर परिचय दिए। हमर एटा देखो खंडगिरी आ एटा उदयगिरी पत्थर रे ही सब चित्र सब प्रकार तैयारी करा जायछि। तो से समय एते वर्ष पुराना समय एते उत्कृष्ट भावरे तांका कलार ज्ञान थिला बोली आमे जानि पारिबा। गुप्त युगरे स्थापत्य मध्ये अति उन्नत धरणर उत्तर प्रदेशर देवगढ़ रे दशावतार मंदिर, देवगढ़ दशावतार मंदिर, मध्य प्रदेश तिगवार विष्णु मंदिर, भुमरार शिव मंदिर, सारनाथर धमेक स्तूप, नालंदार 92 मीटर उच्च बुद्ध मंदिर गुप्त युग स्थापत्यर निदर्शन अटे। ये सब आम देख धमेक स्तूप केते सुंदर भाव में तैयारी करा जाइछि। तो ए सब आमर गुप्त युगर गोटे गोटे स्थापत्य कलार उत्कृष्ट निदर्शन अटे। तापर आमे देखिबा राजपूत समय स्थापत्य। राजपूत समय स्थापत्य मध्ये बहुत उत्कृष्ट धरणर थिला, अति उच्च कोटिर थिला। जेमिति कि राजपूत शासन प्रारंभ में निर्मित होइथिबा मामल्लीपुरम रथ एवं एलोरार कैलाश मंदिर स्थापत्य। एटा होछि एलोरार कैलाश मंदिर जोटा कि आमे समग्र पत्थर रे ही काटी काटी कि ताकू तैयारी करा जायथिला। विभिन्न स्थापत्य शैली सृष्टि होइथिला एवं उत्तर भारत रे इंडो आर्यन बा नागर शैलीर उद्भव होइथिला। ओडिसा रे हमर कलिंग शैली जेते बेले उद्भव होइथिला ठीक सेही समय उत्तर भारत रे इंडो आर्यन बा नागर शैली आरंभ होइथिला। हमर ओडिसा रे कलिंग शैली आरंभ होइथिला एवं उत्तर भारत रे इंडो आर्यन बा नागर शैलीर आरंभ होइथिला। एहा दक्षिण भारतर द्राविडीय शैली ठारू संपूर्ण भिन्न थिला। दक्षिण भारत आमे मंदिर गुड़ाक जदि देखिबा तांकर मंदिर तैयारी शैली संपूर्ण भिन्न एवं आमर उत्तर भारत तथा कलिंगर तैयारी माने मंदिर तैयारी शैली संपूर्ण अलग होइथे। तापरे देखो एगुड़ाक होछि दक्षिण भारतर आमर मंदिर, एटा होछि आमर ओडिसार मंदिर। तो केते पार्थक्य रहिछि तो आमे जानिबा एथु आमर भारतीय स्थापत्य केते उन्नत थिला, केते प्रकार थिला, आमर केते ज्ञान कौशल रहिथिला। एटा देखो सोमनाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर, लिंगराज मंदिर, खजुराहो टेम्पल सब होछि हमर
ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଏକ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନିଦର୍ଶନ। ଚନ୍ଦେଲା ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ବା ବାଲି ପଥରରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା 50ଟି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 20ଟି ଭଲ ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। କାଶ୍ମୀରର ମର୍ତ୍ତଳ ଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଅବନ୍ତିପୁରର ଶିବ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 8ମ ଓ 9ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିବା କାଶ୍ମୀର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଏହି କାଶ୍ମୀର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର କଳା ଅଟେ। ଖଜୁରାହୋ ମନ୍ଦିର ସମୂହରେ ଇଣ୍ଡୋ ଆରିଆନ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ସର୍ବାଧିକ ବିକାଶ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ପରିପ୍ରକାଶ ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ଖଜୁରାହୋ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ଇଣ୍ଡୋ ଆରିଆନ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଦେଖିପାରିବା। ତାପରେ ଇସଲାମୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଶୈଳୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ଶୈଳୀକୁ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ସୁଲତାନୀ ଶାସନର ପ୍ରଥମ ଶାସକ ଦାସ ବଂଶର କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ସମୟରେ ହିଁ ଭାରତରେ ଇସଲାମୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କୁତବୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସେହି ବଂଶର ଶାବସୁଦ୍ଦିନ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀର କୁତବ ମିନାର ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆମର କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଏବଂ ତାର ସମାପ୍ତି କରିଥିଲେ ଶାମସୁଦ୍ଦିନ ଇଲତୁତମିଶ। ଏଇଟା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହେଇଥିଲା। ତ କୁତବ ମିନାରକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଦେଖିଛୁ କେତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଆଉ ତାହା ଆମର ଇସଲାମୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଦିଲ୍ଲୀର ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ମକବରା ଦିଲ୍ଲୀ ଶୈଳୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ତାପରେ ଜମି ମସଜିଦ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ଅଟେ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀର ଶ୍ରୀଦୁର୍ଗ, ସୁଫି ସନ୍ଥ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଉଲିଆଙ୍କ ଦରଘା, କୁତବ ମିନାର ନିକଟରେ ଅଲାଇ ଦରୱାଜା ଓ ହୌଜ-ଇ ଖାସ କେତେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ମୁଲତାନ ଠାରେ ନିର୍ମିତ ସନ୍ଥ ଶାହରୁଖ-ଇ ଆଲମଙ୍କ ମକବରା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯୋଉଟା କି ଇସଲାମୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଏକ ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ସେହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣରେ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଭିଥଲ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଭିଥଳ ମନ୍ଦିର ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଭିଥଲ ମନ୍ଦିର। ଏବଂ ଉତ୍ତରରେ ରାଜସ୍ଥାନର ରାଣାକୁମ୍ଭଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଚିତ୍ତୋର ଉଚ୍ଚ ଗମ୍ବୁଜ ଏବଂ ମେୱାରର କୁମ୍ଭଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ମୋଗଲ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ଲାଭ କରିଥିଲା, ଯେମିତିକି ହୁମାୟୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗ୍ରା ଓ ଫତେବାଦର ନିର୍ମିତ ମସଜିଦ, ଆକବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଆଗ୍ରା ଲାହୋର ଦୁର୍ଗ, ତାଙ୍କର ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ଫତେପୁର ସିକ୍ରି, ସେଠାରେ ଯୋଧାବାଇଙ୍କ ପ୍ରାସାଦ, ବୀରବଲଙ୍କ ଗୃହ, ଦିୱାନୀ ଖାସ, ତାପରେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଆକବର ମକବରା, ନୁରଜାହାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ଶାହଜାହାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା, ଜାମା ମସଜିଦ, ମୋତି ମସଜିଦ, ତାଜମହଲ ଆଦି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସୁର ବଂଶରେ ଶେର ଶାହ ସୁର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ମାତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥଠାରେ ପୁରୁଣା କିଲ୍ଲା ଓ ତାହାର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ମଣି ଭାବେ ବିବେଚିତ, ସ୍ଥାପତ୍ୟର ମଣି ବୋଲି ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ? କିଲା ଇ କୁହନାକୁ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ମଣି ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଏ। ଏବଂ ବିହାରର ସାସାରାମ ଠାରେ ଇଣ୍ଡୋ ମୁସଲମାନ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିସ୍ମୟ କୁହାଯାଉଥିବା ନିଜର ମକବରା କହିଲେ ଶେର ଶାହ ସୁରଙ୍କ ମକବରାକୁ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ହେଲା ଶିଖ ମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜାବରେ ଥିବା ଆମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ବିହାରର ସାହିବ ଗୁରୁଦ୍ୱାର, ଦିଲ୍ଲୀର ଶିଶୁ ଓ ଗଙ୍ଗା ସାହିବ ଗୁରୁଦ୍ୱାର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଲେନ୍ଦ ଗୁରୁଦ୍ୱାର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର କୋଚି, ଚେନ୍ନାଇ, କୋଲକାତା ଗିର୍ଜା ଓ ଗୋଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମିତ କାଷ୍ଠ ଖୋଦେଇ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ସଜ୍ଜିତ ଗିର୍ଜା, ଜୋରାଷ୍ଟ୍ରିଆନ ମାନଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇ, ସୁରତ ଓ ନକ୍ସାରୀରେ ଥିବା ଅଗ୍ନି ମନ୍ଦିର ତଥା ବାହାଇ ମାନଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇ ଠାରେ ଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ପଦ୍ମଫୁଲ ଢାଞ୍ଚାରେ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟର ନିଦର୍ଶନ ବହନ କରେ। ଶିଳ୍ପ କୌଶଳ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶିଳ୍ପ କୌଶଳ। ଭାରତର ଶିଳ୍ପ କୌଶଳର ଉତ୍କର୍ଷ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ତନ୍ତବୁଣା ଲୁଗା ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଭାରତୀୟ କାରିଗର ମାନଙ୍କ ଶିଳ୍ପ ବିଦ୍ୟାର ଥିବା ଗଭୀର ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ଦିଏ। ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ଶିଳ୍ପ କୌଶଳ ଭିତରେ ଆମର ରହିଛି ଗୋଟେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ସମୟରେ ମାଟି, ପଥର, ବ୍ରୋଞ୍ଜ, ତମ୍ବା, ସୁନା, ରୂପା, ହାତୀଦାନ୍ତ ଓ ହାଡ଼ ନିର୍ମିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃଷି ଓ ଗୃହ ଉପକରଣ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଅଳଙ୍କାର ଓ ଖେଳନା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଦର୍ଶାଏ। ସେହିପରି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ବ୍ୟବହୃତ କାଠ ତିଆରି ଉପକରଣ, ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ଅଳଙ୍କାର
अस्त्रशस्त्र बासनकुसन गृह उपकरण एवं चमड़ा निर्मित सामग्री भारतीय मानकर हस्तकलार नैपुण्य जना जाइथाय। विभिन्न अंचल भारतीय हस्तशिल्प कारीगर माने सुना रूपा ब्रोंज तंबा लुहा दस्ता कंसा पितल मार्बल जौ नड़िया सढ़ई कता कना सूता विभिन्न आकार प्रकार व्यवहार उपयोगी और साजसज्जा सामग्री प्रस्तुत करिथांती। कर्णाटक चंदन काठ तैयारी सामग्री और हाथीदांतर अलंकार, केरल नड़िया सढ़ई और कतारे निर्मित विभिन्न व्यवहार उपयोगी और साजसज्जा सामग्री, महाराष्ट्र तंबा और दस्तार पात्र, ओडिशार रूपा तारकसी पट्टचित्र चांदुआ काम पत्थर मूर्ति, राजस्थान जीव और काच काम, उत्तर प्रदेश मार्बल मूर्ति पितल सामग्री एवं पश्चिम बंग चौबड़ा निर्मित और झोट प्रस्तुत सामग्री आमर हस्तकलार एक एक उत्कृष्ट निदर्शन अटे। तापरे हस्ततंत्र देखिबा हमें सिंधु सभ्यतार आदिवासी माने टकली रे सूता काटी सेथिरे कार्पास और पशम वस्त्र तैयारी करुथिले। वैदिक युगरे कार्पास और रेशम वस्त्र मध्य प्रस्तुत हेउथिला। माने आमे जानिबा हमर सिंधु सभ्यतारू हमर लुगा बुना कार्य आरंभ हेइ दैछि। आमे से समय से माने किभଳି पोशाक पिंधुथिले ता हमें आगरू पढ़ी सारिछु। तापरे आंध्र प्रदेश रा पोचमपल्ली, अरुणाचल प्रदेश रा आपातानी, आसाम रो मुंगा सिल्क, बिहार रो भागलपुर सिल्क, झारखंड टसर सिल्क ए सब एक एक प्रसिद्ध हस्ततंत्र बा लुगा अति। कर्णाटक इलकाल, केरल बलरामपुरम, मध्य प्रदेश चंदेरी, मणिपुर फानेक, मिजोराम कुआंचेई, ओडिशा कोष सिल्क, राजस्थान कोटा, तमिलनाडु कांचीपुरम, त्रिपुरा पाचरा, उत्तर प्रदेश बनारसी और पश्चिम बंग जमदानी शाढ़ी प्रधान। मन रखी पश्चिम बंग जमदानी शाढ़ी बहुत प्रसिद्ध अटे। तापरे गुजरात साल कड़साल, हिमाचल प्रदेश कुल्लू साल, जम्मू काश्मीर पश्मीना साल, नागालैंड नागा साल, उत्तराखंड लोही साल एवं हरियाणा चादर मध्य भारत और भारत बाहर ख्याति लाभ करिछि। साहित्य तापरे पिला माने देखिबा साहित्य आम साहित्य को आम दुई भाग विभक्त कर, गोटे है धर्म साहित्य एवं द्वितीय है आमर निरपेक्ष साहित्य। दुई प्रकार साहित्य आम देखा पाई। धर्म साहित्य आमर अच्छी हिंदू धर्म साहित्य बा हिंदू साहित्य। हिंदू साहित्य आमर आरंभ होइछि ऋग्वेद समय, जोटा कि वेद को आमर प्रथम साहित्य भाव आम ग्रहण करिथाउ। तो ऋग्वेद भारत सर्वप्रथम साहित्य जहाँ कि ख्रीष्टपूर्व 2000 रचित होइथिला। एहा परे ऋग सबरे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद रचना करा जाइथिला। परवर्ती समय संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि रचना करा जाइथिला। तापरे रहिछि हमर रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, गीता ए सब मध्य हमर परवर्ती समय रचना करा जाइथिला। ए सब होछि हमर प्राचीन हिंदू साहित्य। तापरे जैन साहित्य देखिबा, जैन साहित्य मध्य हमर अछि अंग, उपांग, मूल और सूत्र। अंग, उपांग, मूल और सूत्र भद्रबाहुଙ୍କ द्वारा रचित कल्पसूत्र विशिष्ट जैन साहित्य अटे। तापरे देखिबा बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य हमर रहिछि त्रिपिटक। त्रिपिटक माने तीनिटा, त्रि माने अर्थ होछि तीनि, तो त्रिपिटक वा तीनिटा पिटक। तीनिटा पिटक कोन कोन? गोटे हला सूत्र पिटक, गोटे विनय पिटक, गोटे हला अभिधर्म पिटक। ए जको तीनिटा जगह को मिसई कि आमे कहिथौ त्रिपिटक। गौतम बुद्धଙ୍କର जीवन वृत्तांत आधारित रचना बौद्ध जातक गल्प मध्य से समय रचना करा जाइथिला। तापरे कनिष्कଙ୍କ समय रे हमर अश्वघोष, अश्वघोष जने कवि से होछंती बुद्ध चरित्र रचना से करिथिले बा बुद्ध चरित्रर से लेखक करंती। तापरे नागार्जुन, नागार्जुन मध्य से समय जने प्रख्यात लेखक, से प्रज्ञा पारमित सूत्र शास्त्र रचना करिथिले। तापरे वसुमित्र आउ जने लेखक, से मध्य महाविभाषा शास्त्र प्रभृति रचना करी जाइछंती। निरपेक्ष साहित्य मध्य हमर रहिछि ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी पाणिनिଙ୍କ द्वारा रचित, पाणिनि व्याकरण रचना करिथिले अष्टाध्यायी। पाणिनिଙ୍କ द्वारा रचित पुस्तकर नाम होछि अष्टाध्यायी। मौर्य युगरे कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य बा जहाको आमे चाणक्य नाम रे जानी थाउ, से लिखिथिले हमर अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र रे हमर शासन संबंधी राजनैतिक दर्शन सब लेखा जाइथिबा वर्णना करा जाइछि। तारे शुंग वंशक राजत्व समय रे हमर पतंजलि पाणिनिଙ୍କ व्याकरणर व्याख्या रचना करिथिले।
गुप्त जुगरे प्रसिद्ध नाट्यकार और कवि थिले हमर कालिदास। कालिदास के विषय आमे समस्त जानिछु तांको प्रथमे से केमिति मूर्ख थिले से विषय मध्ये तुम समस्त उणाधिक जानिथिबो। तो सेही कालिदासंकर हमर अभिज्ञान शाकुंतल कालिदासंकर हमर गोटे सबुठारु प्रसिद्ध लेखा हला अभिज्ञान शाकुंतलम। सेईटा गोटे श्रेष्ठ नाटक जे नाटक कि आज मध्य विश्वर 100टी नाटक मध्य स्थान पाइछि। तो माने चिंता करो केते उच्च कोटिर रचना से ताहा हेथिबो। कालिदासंकर अन्यान्य साहित्य कृति गुड़िक है मालविकाग्नि मित्र, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम। मेघदूतम सबुठारु प्रसिद्ध अटे, बहुत प्रसिद्ध जोटा कि आमे ए पर्यंत तापरे अन्यान्य लेखक वा लेख और लेखा सब लेखक माने हेले आमर तांकर लेखा गुड़िक मध्य देख शूद्रक रचना करिसेंती आम मृच्छकटिकम, विशाखा दत्त रचना करथिले मुद्रा राक्षसम और देवी चंद्रगुप्तम, दंडी रचना करथिले काव्यादर्श जोटा कि कविता कला संबंधित अटे और दशकुमार चरितम जोटा कि गोटे गल्प अटे। तापरे भारवी आमर आ जने लेखक से लिखिथिले किरातर्जुनियम, अमर सिंह लिखिथिले अभिधान, गोटे अभिधान आमर जोटा कि रहिछि आमर शब्दकोश भाबरे आमे व्यवहार करथौ। से लिखिथिले कोन अमर कोश, तांकर बहिर ना होछि अमर कोश। तापरे विष्णु शर्मा जोटा कि पंचतंत्र लेखक अटंती। पंचतंत्र आमे समस्ते जानिछु केमिति पशु पक्षी मानकर कहानी आ छोट छोट छुआ मानकु सुनाइबा पे सबथर बेसी भल लागे पंचतंत्रर कहानी। तो से पंचतंत्र लिखिथिले हमर विष्णु शर्मा। प्राय 50टी भाषा अनुदित होइछि हमर विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र प्राय 50टी भाषा रे अनुवाद करा जाइछि। तो एई अनुवाद रो आमे जानि पारबे जे ताहा केते लोकप्रिय। हर्षवर्धन समय कल्हण आउ जने कवि होछंती से लिखिथिले राजतरंगिणी जोटा कि हमर काश्मीर रो इतिहास विषय रे लेखा जाइछि। राजतरंगिणी रे वर्णना करा जाइछि हमर काश्मीर रो इतिहास। आउ जने लेखक कहले बाणभट्ट से लिखिथिले हर्षचरितम और कादम्बरी। हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्टक दुईटी अमूल्य संपद। तापरे ओडिसार कवि जयदेव, हमर ओडिसार कवि जयदेव मध्य गीत गोविंद रचना करी जाइछंती जोटा कि हमर गोटे हमर भक्ति साहित्य बोली कहिले अत्युक्ति हेबो नाही। तापरे देखिबा हमें इस्लामीय जुगर साहित्य। दिल्ली सुल्तान समय अमीर खुसरो जने प्रसिद्ध लेखक से लिखिथिले खाजिया उल जुटुज, तारिक इ आलाई। तापरे जियाउद्दीन बोरानी लिखिथिले तारिक इ फिरोज शाह। तापरे मिनहाज उस सिराज से लिखिथिले तबाकत इ नसीरी। ए सब हमर इस्लामीय साहित्य अटे। तापरे मुगल शासन समय मध्य हमर आबुल फाजल गोटे प्रसिद्ध लेखक से लिखिथिले हमर आईन इ अकबरी बा आईन इ अकबरी एवं अकबरनामा दुई जाक पुस्तक से रचना करिथिले। निजामुद्दीन अहमद तबाकत इ अकबरी लिखिथिले। निजामुद्दीन अहमद लिखिथिले हमर तबाकत इ अकबरी। बाबर और जहांगीर को आत्मस्मृति मध्य लेखा जाइथिला। तापरे देखिबा बिना माने विज्ञान और वैषयिक ज्ञान। भारत द्वारा उद्भव वैज्ञानिक मतवाद को अनेक देश ग्रहण करिसंती। हमर भारतर वैज्ञानिक मतवाद केते उच्च कोटिर थिला जे बहुत देश ताकू अनुकरण करिसंती। तापरे देखिबा गणित रे हमर सिंधु सभ्यतारू आविष्कृत बटकरारू व्यवसायी माने गणितर व्यवहार प्रमाण मिले। आमे जानि पाइबा जे बटकरा को देखि आमे जानि पाइबा जदि से माने गणितर व्यवहार जानि न थान्ते ताहले बटकरा व्यवहार करी न थान्ते। अनुपात भग्नांश दशमिक मध्य से माने व्यवहार जानिथिले बोली आमे जानिबाकू पाइथौ। वैदिक जुगरे संख्या 10 रो गुणितक हिसाब रे ओ समय को क्षुद्रतम एकक रे विभाजन करी बार व्यवहार से माने जानिथिले। ज्यामितिक क्षेत्र रे हमर वर्ग क्षेत्र, आयत क्षेत्र अंकन, कोण संलग्न बाहु मानकर सरल रेखार संपर्क, गुप्त जुगर आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त विभिन्न प्रकार क्षेत्रर क्षेत्रफल और घनफल निर्णय करिबारे से माने जानिथिले। एपरिक वृत्तर परिधि निर्णय मध्य करि पारुथिले। आर्यभट्ट पुस्तक आर्यभट्टम रे हमर वर्गमूल, घनमूल, त्रिभुज, कोण माप इत्यादि विषय रे वर्णना करा जाइछि। ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी रे पाणिनि और ख्रीष्टपूर्व 2य शताब्दी रे पिंगलांक चंद्रशास्त्र शून्य विषय रे धारणा देइथे। माने आमे जानि परिबा शून्य केमिति शून्यर व्यवहार करा जाइछि जोटा जीरो हमर कहा जाय भारतीय मानकर अवदान बोली कहा जाय। आर्यभट्ट शून्यर व्यवहार, ब्रह्मगुप्त शून्यर कार्यकारिता संपर्क रे अवतारणा करी छंती। आर्यभट्ट शून्यर व्यवहार संपर्क रे एवं ब्रह्मगुप्त शून्यर कार्यकारिता संपर्क रे हमर अवतारणा करी छंती।
गणित विद्या को भारत दुईटी अवदान होची गोटे हला दशमिक संख्यांकन आ गोटे हला प्रथम 9टी संख्यार मूल्य रे पार्थक्य एटा होची हमर भारतर अवदान गणित रे। तापर ज्योतिर्विज्ञान क्षेत्र में मध्य भारतीय माने आगभर थिले। ज्योतिष शास्त्रविद लगध होची जने ज्योतिषज्ञ तांकर ज्योतिष देवांगरे ज्योतिर्विज्ञान संपर्क रे उल्लेख कर दैछंती। एथिरे 27टी नक्षत्र चंद्र पूर्णचंद्रर स्थान और प्रति 5 वर्ष पड़ुथिबा अयनर स्थान निरूपण विषय वर्णना करा जाइछि। तैत्तरीय संहिता गोटे पुस्तक जो नक्षत्र मानकर नाम तालिका प्रदत्त होइछि। आर्यभट्टଙ୍କ सूर्य सिद्धांत बही पृथ्वीर आकार और घूर्णन संपर्क में से सूचना दे दैछंती। बराहमिहिरଙ୍କ बृहत संहितारे बराहमिहिर जने हमर ज्योतिषज्ञ बा ज्योतिर्विज्ञानी से हमर बृहत संहितारे सूर्यपराग और चंद्रग्रहण विषय रे वर्णना करिसंती। हमर ब्रह्मगुप्त आउ जने हमर ज्योतिर्विज्ञानी हेले ब्रह्मगुप्त से न्यूटन को बहु पूर्वरु न्यूटन को हमर आधुनिक युग रे हमें न्यूटन को माध्याकर्षण शक्तिर उद्भावक बोली हमें विचार करिथाउ किंतु न्यूटन को बहु पूर्वरु हमर ब्रह्मगुप्त माध्याकर्षण शक्ति संपर्क रे सूचना देई जाइथिले। आ ता हमर ओडिसा पठाणी सामंत मध्य जने प्रसिद्ध ज्योतिर्विज्ञानी जे कि सिद्धांत दर्पण रचना करिथिले। हमर से होचंती हम ओडिसा ज्योतिर्विज्ञानी पठाणी सामंत जोटा कि तांको नारे हमर गोटे भुवनेश्वर गोटे प्लानेटोरियम मध्य रहिछि। तापर चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र में मध्य भारतीय मानकर बहु पुरातन ज्ञान रहिछि। सिंधु सभ्यतार खनन रु मिलुथिबा कोइला भଳି द्रव्य सामुद्रिक जीवर हाड़ हरिण कृष्णधार मृगर सिंह प्रबाल निमगछर पत्र ए सबरो व्यवहार आमे जानि परिबा जे से समय सिंधु सभ्यतार हमर भारतीय मानकर ज्ञान बा चिकित्सा विज्ञान रे बहुत ज्ञान रहिथिला। अथर्ववेद को चिकित्सा विज्ञान प्रथम पुस्तक भाव में ग्रहण करा जाए बा अथर्ववेद रे चिकित्सा संपर्क रे लेखा जाइछि। वेद रे व्यवहृत शब्द भेषज मानसिक चापर महोषधि भाव में कार्य करुथिला। धन्वंतरी चिकित्सा शास्त्र विज्ञान एक माइल खुंट सदृश। धन्वंतरी आम चिकित्सा विज्ञान रे तांको ईश्वर दरजा दिया जाइथे। बुद्धଙ୍କ समय आत्रेय जने चिकित्सक तक्षशिला चिकित्सा विज्ञान रे चिकित्सा देउथिले एवं तांकर दुई जन शिष्य मध्ये थिले जे माने चिकित्सा शास्त्र संबंधी विभिन्न रचना करी जाइथिले। मौर्य युग समय मध्ये हमर आमे पढिछु अशोक बहुत गुडाए चिकित्सालय बा दातव्य चिकित्सालय सब तैयारी करिथिले रास्ता कड़ मानकरे। कौटिल्यଙ୍କ अर्थशास्त्र रे शल्य चिकित्सा और उपकरण व्यवहार संबंध रे विशेष भाव में वर्णना करा जाइछि। कनिष्कଙ୍କ दरबार रे चिकित्सक चरक संहिता रचना करिथिले। चरकଙ୍କ विषय रे आमे षष्ठ श्रेणी पढ़ी आसीछु। तांको विषय से केमिति वृक्षलता मानकर समस्तंकर औषधीय गुण पाई जाइथिले। तापरे सप्तम शताब्दी चिकित्सा विज्ञानी सुश्रुत संहिता रचना करिथिले। सेथिरे मध्ये चिकित्सा विज्ञान रो विभिन्न गुरुत्वपूर्ण अंश विशेष सब रचित होई रहिछि। गुप्त युग रे बसंत रोगर टीका और शल्य चिकित्सा संपर्क रे मध्ये ज्ञान थिला बोली आमे जानिबाकू पाइथाउ। भगवतଙ୍କ लिखित अष्टांग संग्रह चिकित्सा विज्ञान रे एक उपादेय पुस्तक। तापर देखिबा पदार्थ विज्ञान वैदिक युग रे चक टाणीबा शक्ति और गतिर नियम संपर्क ज्ञान थिला बोली हमकू सूचना देइथाय। वैदिक युग आगर मध्ये चकर व्यवहार करा जायथिला आ सेति पय हमें जानिबा जे तांको पाखरे निश्चित भाव में टाणीबार शक्ति रो आ गतिर नियम संपर्क ज्ञान थिला। तापर नदी समुद्र डंगा जहाजर निर्माण बा डंगार व्यवहार वस्तुर भाषामनता नियम संपर्क रे तांकर धारणा थिला बोली हमें सूचना पाइथाउ। तापर कौटिल्यଙ୍କ अर्थशास्त्र रे क्षेपणास्त्र और दहनशील वस्तुर प्रस्तुति पई मध्ये सूचना रहिछि। से समय से क्षेपणास्त्र व्यवहार करुथिले। तापर गुप्त युग रे हमर परमाणु तत्वर मध्ये प्रतिपादन करा जायछि। परमाणुर व्यवहार संपर्क रे मध्ये हमर रहिछि। से समय जने ऋषि थिले हमर कणादंकु हम परमाणु तत्वर जनक बोली हमको आमे भारतीय माने ग्रहण करिथौ। तापर रहिछि हमर रसायन विज्ञान सिंधु सभ्यतार अधिवासी प्रसाधन सामग्रीर व्यवहार करुथिले आमे से विषय सूचना पाइथाउ। एथिरु आमे जानिबा जे सेमाने रसायन विज्ञान संपर्क रे तांकर यथेष्ट ज्ञान थिला। तापर मृत शरीर संक्रमण आशंका करी ताहाकु दाह बा पोड़ी देउथिले सेमाने
ମୃତ ଶରୀରକୁ ଏଠାରେ ସେଠାରେ ପକେଇ ନ ଦେଇକି କାହିଁକି ସଂକ୍ରମଣ ହେବ ହେଲେ ଆହୁରି ରୋଗ ବ୍ୟାପିବ ଏଇ ଆଶଙ୍କା ନେଇକି ଆମର ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦଉଥିଲେ କିମ୍ବା ପୋତି ଦଉଥିଲେ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। କୋଉଠୁ ଜାଣିବା? ଶସ୍ୟ, ତେଲ, ଲୁଣ, ଅତର, ଔଷଧ ପ୍ରକୃତିର ଅପମିଶ୍ରଣକୁ ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଖୋଜି ବାହାର କରାଯାଇ ପାରୁଥିଲା। ତାପରେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଔଷଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧାତବ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ବରାହମିହିରଙ୍କ ଲୁହା ଓ ପାରଦ ବ୍ୟବହାରର ସୂଚନା ରହିଛି, ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତାପରେ ରହିଛି ଆମର ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ବିଶୋଧକ ଓ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରିବା ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗୁପ୍ତ ଓ ମୋଗଲ ଯୁଗରେ ଲାଲ ଓ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରିବାର କୌଶଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ବୋଲି ଜାଣିପାରିବା। ଧାତୁ ବିଜ୍ଞାନ। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ତମ୍ବା, ବ୍ରୋଞ୍ଜ, ସୁନା, ରୂପାର ବ୍ୟବହାର। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ବିଭିନ୍ନ ଧାତବ ଦ୍ରବ୍ୟ ବହୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିଷ୍ଟି ରହିଛି, ଯାହାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ବେଳେ ବାହାରି ଥାଏ। ଆଉ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ବୋଲି ଜାଣି ପାରିଥାଉ। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମେ ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 415ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ମେହରୌଲି ଠାରେ ନିର୍ମିତ ଲୌହ ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଧାତୁ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହାକି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୁହାରେ କଲଙ୍କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ନାହିଁ। ନହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଲୁହା ବର୍ଷାରେ ବାହାରେ ରହିଲେ କିମ୍ବା ପାଣିରେ ଯଦି ଭିଜି ଯାଉଛି ବା ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଯାଉଛି ତାହେଲେ ତାହା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବାହାରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଖରା, ବର୍ଷା, ତାପ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସହ୍ୟ କରିକି ମଧ୍ୟ ବିନା କଳଙ୍କି ହୋଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ସାରିଛି। ତ ସେଇଠି ଧାତୁ ବିଜ୍ଞାନର ଆମେ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ପାଇପାରିବା। ତାପରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଗୃହ, ଶସ୍ୟାଗାର, ସ୍ନାନାଗାର, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା, ନଗର ଯୋଜନା, ରାସ୍ତା, ଧାତୁ, ମାଟି ଓ ପଥ ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତି, ଅଳଙ୍କାର, ମାଟି କଣ୍ଢେଇ, ପଥର ଶିଳ୍ପ ଏଗୁଡି ସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେ ସମୟରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କେତେ ଉନ୍ନତ ଥିଲା। ସୂତା, ରେଶମ, ପଶମ ବସ୍ତ୍ରର ବୟନ କୌଶଳକୁ ଆମେ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବା ଆମେ। ତାପରେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ କେନାଲ, ହ୍ରଦ ଓ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆମର ସେ ସମୟର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ନିକ୍ଷେପ ସାଧନ, ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଉପକରଣ ଏସବୁର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ବ୍ୟବହାରରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଜଣାଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ ତିଆରି କରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ ତିଆରି କରିକି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଥିଲା। ତ ଏସବୁରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ରହିଥିଲା। ତ ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ଆଜି ତୁମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟାକୁ ବା ପାଠକୁ କେତେ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛ, କେତେ ବୁଝିପାରିଛ, ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଆମର, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ କେଉଁ କଳା ଲୋପ ପାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ ଶୈଳୀରେ ମୂର୍ତ୍ତିକଳା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସ କରିବ, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ କେଉଁ କଳା ଲୋପ ପାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ ଶୈଳୀରେ ମୂର୍ତ୍ତିକଳା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ମୌର୍ଯ୍ୟ କଳା, ମଥୁରା କଳା, ଗାନ୍ଧାର କଳା, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶୈଳୀ। ଗାନ୍ଧାର କଳା, ଭେରି ଗୁଡ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ରାଜସ୍ଥାନର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏକଲିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ଓସିଆ, ଚିତ୍ତୋରଗଡ଼, ଉଦୟଗିରି, ଉଦୟପୁର। ଭେରି ଗୁଡ, ଭେରି ଗୁଡ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ କଥାକଲି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? କେରଳ। ଅପସନ ଏ। କେରଳ। ଭେରି ଗୁଡ, ଭେରି ଗୁଡ। ଅପସନ ଏ କେରଳ। ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଭିଥଲ ମନ୍ଦିର କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ଦକ୍ଷିଣରେ ଭିଥଲ ମନ୍ଦିର କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ ସି, କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ। ଅପସନ ସି, କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ। ଭେରି ଗୁଡ, ଭେରି ଗୁଡ। ତାପରେ ଆଇନ ଇ ଆକବରୀ, ଏଟା ହଉଛି ଆଇନ ଇ ଆକବରୀର ରଚୟିତା କିଏ? ଆକବରୀର ରଚୟିତା କିଏ? ଅମିର ଖୁସର, ଜିୟାଉଦ୍ଦିନ ବୋରାନୀ, ଆବୁଲ ଫାଜଲ, ଆକବର। ଆଇନ ଇ ଆକବରୀ
कटरा पंचायत माइक ऑन करो तो कटरा पंचायत स्कूल माइक ऑन करो अबुल फाजल वेरी गुड आईनी अकबर रचयिता होती अबुल फाजल वेरी गुड बढ़िया पिला माने तो आज आमर शिक्षादान कार्यक्रम रे तुमे माने बहुत सुंदर भाव में अंशग्रहण कर तुम समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। तो पिला माने तुमर रही गोटे आमर गृह कार्य रही तुम्हें सब तुम लेखिब तार उत्तर करिब आ तुम सब इतिहास शिक्षक शिक्षयित्री मानू देखाइब बहुत बहुत धन्यवाद।